ଆଉ ଥର୍ଡ ପର୍ସନ ଏଇ ଥର୍ଡ ପର୍ସନ ଲଗା ଠିକ ସେ ଆରି ପାଖରେ ଅଛି ଗୁଦୁ ପାଖରେ ଗାଁରୁ ଆଣିଛି ସୁନ୍ଦର ନ ଦେଖାଗଲେ ମାନେ ତାର ବାହାରିବ କଥା ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ତାର ବାହାରିବନି। ଓହୋ ମୋ ମମି ଅଛି ଆଉ ମମି ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ କହିବ କ'ଣ କହି ଅସଲି ଅକାତ ଅସଲି ଅକାତ ଅସଲି ଅକାତ କୁ ଆସିଲେ ଓହ ଜଣକୁ ଦେଖନି ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପୁରା 2 ଦିନ ହେଲା ଆକୁ ଆଉ ବେଳେ ଘୋ ଖାଇକି ବସିଥିବ ଆଉ ବେଳେ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ ବେଳେ ଘୋ ଖାଇଥିବ ମୋତେ ଆସନା ରାଣୀ ମା ବଇଥିବ ଚେୟାର ତାକୁ ଲଗେଇ ଦିଆହେଉଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଦେଖେ ଏବେ ପୁରା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତୋର ଦିଦି ହେଇଯାଇଛି ସେ ତତେ ସଜ କରିଦେଇ ନିଜେ ସଜ ଓ ତା ହାତ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦେଖିଲୁ ପୁରା ବଡ଼ ପିଲା ଭଳିଆ ଓ ଓ ଓ ଓ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରେ ବସେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରେ ଓ ଆଚ୍ଛା କହୁନୁ ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ କହୁନୁ ଏଇ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଗର୍ଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାନେ ମେକଅପ୍କୁ ନେଇକିରି ଝଗଡ଼ା ମାନେ କିଏ କେମିତି ମେକଅପ୍ କରିଦିଏ କି କେତେ ଭଲ କରିଦିଏ କି କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ ଆଉ କିଏ କାହାର ମେକଅପ୍ ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ ସଜ କରିଦେବା ବାହାନା ତାକୁ ନେଇକିରି ମାଙ୍କଡ଼ କରିଦିଏ ଏଇସବୁ ନେଇକିରି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ମଜାକ ବାଲା ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବାହାରୁ ନଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ପଛେଇକି ରହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିନା ରେଡ଼ି ହେବି ବୋଲିକା ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ରହିଥିଲି ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବି ବନାଉଥିଲି କିଏ କ'ଣ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ସଜବାଜ ହେଇ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲା ହଳଦୀରେ ତ ପିହୁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସବୁଠୁ କୁହୁ ହିଁ ଭଲ ସଜ କରିଦେଇଥିଲା ମାଆ କରିପାରୁନି କି ବର୍ଷା ଦିଦି ବି ସଜ ଭଲସେ କରିପାରିଲାନି ସେ ସେଇଟା ଏଇଠି ବସିକି ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା କାହିଁକି କିଏ ଭଲସେ କଲନି ବୋଲିକା ତମର ସରିଲା ତମ ସରିଗଲା ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଡିସାନୋର ପାସ୍ତା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ଏଥିରେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ସ 0 କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ नो ट्रांस फैट ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ପାସ୍ତାଟା ହେଉଛି 100% ଗହମ ଆଉ ସୁଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ କୌଣସି ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କଲର୍ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେଇନି ଆଉ 100% ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଜିର ପାସ୍ତା ବନାଉଛି ବର୍ଷା ସାନ ବୋଠୁ ଶିଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ବନାଉଛି କି ନାହିଁ ସିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସେମିତି ସେ ତ ରହିପାରେ ନା ସବୁଦିନ ମୁଁ ବନେଇଲା ବେଳେ ତ କହିଲା ମୋତେ ସେମିତି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ପାସ୍ତା ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସାନକୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି ତ ସିଏ ତାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଫଲୋ କରିକିରି ସିଏ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ତରିକାରେ ପାସ୍ତା ବନେଇଥିଲା ମୁଁ ଏକଦମ ଦେଖିକିରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ୱାଓ ବର୍ଷା ତ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ବନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଲୋଭ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ସିଏ ପଛରେ ତାର ବନେଇଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୁକ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା ସେ ଏଠି ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ ପକେଇକିରି ସେ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋଭ ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପକେଇଦେଲା ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ ତାକୁ ପକେଇକି ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରେଇକିରି ସେ ଖାଇଲା ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ଗଡ଼ୁଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଇ ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଏତେ ସଜବାଜ ହେଲା ପରେ ଲଗାତାର ଏମିତି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଲଗାତାର ସଜବାଜ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ଚାହେଁ ମନ ଯେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ସଜବାଜ ହେବା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଉଠିଲି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ୟାଙ୍କର ସବୁ ସଜବାଜ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ପସିବୁଲ୍ ସବୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି
तो मु जहाँ जहाँ पॉसिबल हम सब लिंक देदेवी आपण मानक मिल जाव टैग कर देथि से चेक करने आ देर ड्रेस तो ऑफलाइन बाकी मु तो पिला मानकर सब ऑनलाइन आने मत भल लगे ऑनलाइन रू आई ड्रेसटा कुहुर मिंत्रा रू आनी थी आ वर्षार शायद फ्लिपकार्ट कि मीशो मन पड़ुनी कहीं आमर बहुत हड़बड़ी होगा सबुआड़ू आम ऑर्डर कर देलु जार जोटू तापर वर्षार होना माने साइज प्रोब्लेम हो जो जतक ड्रेस तार ऑर्डर कर मत तार साइज कदापि मिलूनी एमती ही ताप ऑर्डर कला मत बहुत हैरान हाँ पड़ी कहीं एक्सट्रा स्मॉल से खोजी खोजिकी मु बहुत परेशानी होती ड्रेस आने एक्सट्रा स्मॉल वाला सतरे भारी प्रोब्लेम तो मुझे कहली मुझे ये बस तुम मानकर आज मेकअप टे पाखर देखी थाए माने देखी दिए बाहाघर दिन मुझे भलसे एम देखू देखू से मैंने किए कुआड़े बुलिया जाकि झालनाल हो जाते तो भारी प्रोब्लेम होला मुझे आज समस्त मेकअप पाखर सब देखीदेवी खाली सजबज है बेलू जो झगड़ा कर माने किए कहार इयरिंग नहीं किए कहार केमती सजबजला खाली यहाँ ये चलছে एपटे पिहुर सरीगला कुहुर भी सरीबा उपरे आसी देखुं मो चूड़ी फुड़ी पिंधिकी ट्रायल करुँची ये पिहू आसला तार मेकअप देखापी वर्षा तार मेकअप देखिकिना गला ये रहा पिहू ये रहा कुहू ये रहा पिहू से तार कौन गपुला के जानी भयस सब देदेली कहीं से गप देला बेलू मु मोर मनर कथा कही पारि तो आज है रिसेप्शन पार्टी आमे समस्ते जीवा वर्तमान रिसेप्शन आईटी मु कहली मु भी कहीं बाकी रही मु तो लेट हो ना एमाने समस्ते पलैबे आग जाइए सब खाई खुई देवे फोटो फोटो वीडियो उठेदेवे आउ पछे जी तथापि पछे गली तापर फाइनाली मो लुक तो बाहाघर मोर थिला पाट आटायर पाट खंडुआ पाटर आउटफिट तापर मोर रहा रिसेप्शन को फैंसी तो मोटा आनी क्वींस कलेक्शन रू जाइली आपण मैंने देखिथे क्वींस कलेक्शन आनी मस्त शाढ़ी थिला किंतु मोर टेलरटा मोर ब्लाउज खराब कर देथिला आज यूजुअल माने ओला ऑटो रे आसिकी चुट्टी जाइछि पूरा घरे देखिली हल्का फुल्का लुक केमती थिला एठी किंतु आसला परे चुट्टी मोर पूरा जाइछि मो शाढ़ी तो लिंक आपण मानक मिल पारिबनी तापर आसला पर तो खाइबार लागी पड़िलु हाय हाय जो खाइबा थिला स्टार्टर एटा गोटे थिला प्रॉन रो मसाला मस्त लगुला सेटा तापर एटा होची कॉर्न रो सूपटा मीठा मीठा लगुला टिके सूपटा मो हजबैंड कर लुक आउ से भाईनांकर लुक जो टिकी ओपा देखिली तांको हजबैंड दी जनकर सार्ट थिला माने पाखापाखि सेम कलर आउ मो हजबैंड दी पहरे पिंधिले जो सॉरी मैरेज रे पिंधिले पिंक कलर लाइट पिंक रो सार्ट मु चॉइस करथिली पुणी एटा गोटे लाइट ग्रीन रो सार्ट तांको पई मु भी चॉइस करथिली एठी हम पिला माने खाऊ खाऊ स्टेज रे तो आउ अछंती पुओ आउ बहु देखै देबी आउ कना व्यस्त जाई पारिबी तापर एठी आसला गुंजन आम हीरोइन गुंजन आसला तो समस्त ताकू देखा गले पिला माने ता सहित कथबार्ता हेले गपसप हेले ता मामा पापा भी आसीथिले समस्ते आमर भेट हेले माने भाउज एपटे रहिले देखो जो भाउज आ सी भाउजर फ्रेंड देखो ये आम भाभीजान फुले भाभीजान आउ झील से गुंजन एम सब आसते आम धूम सारा कथबार्ता हेलु हाँ हाँ धूम सारा मजा मस्ती गलु तापर आमर समस्ते सब स्टेज को गलु स्टेज रे जाइकिना आम भी टिके फोटोस वीडियोस नहीं गलु ये देखिपे आपण मान एकाथरे देखिए होची ब्राइड ग्रूम हजबैंड एठू तलू वीडियो करुले आम जाइकिना ऊपर फोटो वीडियो नहीं आसिलु तांकर थिला लुक एमती बहु रेड रो पिंधिले बहुत सुंदर लगुला तापर आम आसिक तो लगी पड़लु खाइबारे आउ तो ये पिला माने धूम सारा सब स्टार्टर नहीं आसी आम एंजॉय कलु पुणी थे जमी एंजॉय करूँ बाहाघर रे तो ये माने बाहाघर आउ रिसेप्शन से ही दिन ही दिगला कहीं से आमको टायर्ड लगुला संध्या बेला बाहर इच्छा हो दिन है मैरेज आउ संध्यार है से सेम डे रे है रिसेप्शन भोजीटा देदेले से दिन माने से दिन ही तापर आम ये मस्त खाଇବା एंजॉय कलु आपण मैंने देखिए मो ब्लाउजटा पूरा खराब सिलाई से टेलरटा माने करदे से मोर भारी ये मूड ऑफ होता शाढ़ीटा एत सुंदर को ब्लाउजटा एमती खराब करदे तो भारी माने टिके मन खराब होता तापर ये म्यूजिक
ଏଇଟା କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥିଲା ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ତା ସହିତ ଗେଷ୍ଟ ପୁରା ଖଚା ଖଚ ଗେଷ୍ଟ ଏକଦମ ସେ ଗହଳି ହେଇଗଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ସେମିତି ହିଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ରିସେପସନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଗେଷ୍ଟ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ମାହୋଲଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆସୁ ଆସୁ ଆମର ଘରକୁ ରାତି 1 ବାଜିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେଇଠି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ପୁରା ଦିନଟା ପୁରା ଆମେ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ ପୁରା ବାହାଘରଠୁ ରିସେପସନ୍ ଯାକେ ଆଉ ରିସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ କରାହେଉଛି ଏପଟ ବାଉଲରୁ ସେପଟ ବାଉଲ୍ ଏମିତି ବସି ପାଲା କରୁଛି ନଦେଲେ ତ ତାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେବନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ହାଲକା ଫୁଲକା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇକିନା ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ କିଏ ସବୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କଲେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ସବୁକିଛି ଆଉ ଖାଇବା ତ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ବାପା ବାପା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣିବ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣିବ ଦେଖୁନ ମସଲା ବାଲା ଭଲ କ'ଣ ଆଣିବ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ଆହୁରି चबई खा लो चबई चबई रागिले जाकि तो जहाँ हब नहले ना छोटे खाऊ से भाई बाबा खाला बोझे से भाई बाबा एटा माड़ हेला चली पाऊनी
सो सांग मैंने आम एमती सब मजा मस्ती कला बहुत सारा फोटोज वीडियोस नेला आम आसीगलु मेन कोर्स पाखक मेन कोर्स रे कौन कौन खाइबा थिला गोटे भल आइटम टे मते खुशी लागला देखिकी जे माने सब बड़े एमती कौन माने हेवी फूड खाइबा अपेक्षा गोटे स्प्राउट रो मुगर मिलला स्प्राउटा तो सेटा खाई मत रिलैक्स लगे मैंने मेचे सारा सालाड काकुड़ी फाकुड़ी सब चोबी पकेली तापर भल लगे टे बॉडी कहीं दिन में खियाई हेवी पुणी रात हेवी पूरा बैंड बाजिक रही पेटर अवस्था तो आसिली मु माने स्प्राउट खाईदेली सालाड मेचे खाईदेली तो बॉडीटा पूरा हल्का लगिला तापर ये सब तो खाइबा मु फटाफट टे मुझे चल करदे कौन कौन सब अच्छी तापर खाइबा मु आनिबी एमती करी मु आसती ये रहा चिकेन सालाड यहाँ मुझे ट्राए करनी वर्षा तार सबकि ट्राए करुँची एटा मुर्ग मेथीटा एत टेस्टी होता पूरा सफ्ट सफ्ट यहाँ मटनटा ना कौन सब गुड़ा माने वर्षा टिके आनी ट्राए कर दूसरी सेजवान राइस थिला फ्राइड राइस आ गोटे सेजवान नूडल भी थिला ये सब बन बानी कि निज हिसाब से दौले आ ऋषि देखो कि डन बढ़िया तार चली माने क्या से मानियार नहीं जोड़े गले भी से क्या मानुनी तो राति अनेक हो तो आम ओरिड होते जे केमी कौन जीवु बोलिका राति ओला उबर किसी मिलबनी आ तो ये देखते कि ब्रेड रे डेकोरेट हो तो गोटे गोटे भल भल सीन गुड़ा मुझे कैप्चर करे आईटी रहा सूप आ रात सूप पीनी आटे रहा सब पापड़ वगैरह कचम्बर जो रायता सेटा डेकोरेशन मुझे देखी एमती सब ओल्टो पाल्ट हो जाए जार अति क्लोज रे मैंने निजर पाखापाखि हुए तो एमती हुए ये रहा प्लेट मटन आनी